students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3 and I am your teacher Miss Humaira Anwar. Students, this is lecture number 81. In this lecture, I will do the question answers of two lessons that are lesson number 7 is transport and lesson number 8 is work and money. I will do all the question answers of both these lessons. So let's start. Take out page number 39. The question answers are given, 7 question answers. The very first question is, what does a tanker carry? Second one is, what is a ferry used for? Third one is, which is the fastest way of traveling? Fourth one is, have you ever traveled by airplane or by boat? Describe your journey. Fifth one is, what are the rules for crossing a busy road? Sixth one is, why do you think it is not good idea to be noisy or to talk to the driver when you are traveling in a car or bus? The last one question is, and number 7 one, why are traffic rules important? Where will you find the traffic rules? As you know, these are the revised lectures. I have prepared it for your weekly or monthly test for your convenience. ये मैंने आपकी आसानी के लिए दो लेसन्स के एक्सरसाइजेस एक साथ किए हैं. आप क्वेश्चन आंसर इसी लेसन में, इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स इसी लेक्चर में मैं आपके लिए करवाऊंगी. ये मैंने लेक्चर नंबर 19 में भी किए हुए हैं. अब दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ. टॉपिक है ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज़ अ टैंकर कैरी? एक टैंकर क्या चीज़ ले जाता है? आंसर, अ टैंकर कैरी 1000 ऑफ बैरल ऑफ ऑयल. हज़ारों बैरल ऑयल जो है ये टैंकर में ले जाया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फेरी यूज्ड फॉर? फेरी ये किस्म की बोट है, तो ये किस लिए यूज़ होती है? आंसर, a ferry is used for carrying people and goods from one bank of river to another. एक फेरी क्या चीज़ है? ये किस्म की बोट है, कश्ती है जो लोगों और सामानों को दरिया के एक किनारे से दरिया के दूसरे किनारे तक ले जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग? सबसे तेज़ तरीन ज़रिया ट्रैवलिंग का कौन सा है? आंसर, ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग. वे ऑफ यानी जो ट्रैवलिंग जो है बाय एयर, हवा के ज़रिए जाना, ट्रैवल करना, तो फास्टेस्ट वे कौन सा है? ट्रैवलिंग बाय एयर का मतलब क्या है? यानी हवा के ज़रिए सफ़र, जो जहाज़ों में, ग्लाइडर्स, एरोप्लेन्स, इन चीज़ों में किया जाता है, ये हवा का सफ़र होता है. तो सबसे तेज़ तरीन ज़रिया कौन सा होता है? एरोप्लेन्स और ग्लाइडर्स वग़ैरह. लेकिन एरोप्लेन में फिर बहुत से लोग जाते हैं, तो ट्रैवलिंग बाय एयर जो है ये फास्टेस्ट तरीक़ा होता है. यानी हवा के ज़रिए जाना जो है, सफ़र करना जो है, ये सबसे तेज़ तरीन ज़रिया होता है. अब यहाँ सिर्फ फास्टेस्ट वे का पूछा गया है कि सबसे तेज़ तरीन ज़रिया, तेज़ तरीन तरीक़ा क्या है? तो तेज़ तरीन तरीक़ा बाय एयर है. और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए सफ़र किया जाता है, तो फिर आप उसका आंसर एरोप्लेन दे सकते हैं. ठीक है, यानी एरोप्लेन के ज़रिए हवा में ये सफ़र बहुत तेज़ी से, आसानी से किया जा सकता है. ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे. क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर ट्रेवल बाय एरोप्लेन और बाय बोट? क्या कभी आपने हवाई जहाज़ या बोट यानी कश्ती के ज़रिए सफ़र किया हुआ है? आंसर, येस आई हैव ट्रेवल बाय बोट. स्टूडेंट्स, अगर आपने बोट का सफ़र किया है तो आप बोट को एक्सप्लेन करें. अगर किसी बच्चे ने एरोप्लेन का सफ़र किया हुआ है तो वो एरोप्लेन का भी लिख सकते हैं. अब बोट जो है ये नॉर्मली तकरीबन बहुत से बच्चे इसमें सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि किसी ट्रिप वगैरह पे जाते हैं
تو اس میں بوٹ پہ سفر کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے اونلی بوٹ کو ہی لکھا ہوا ہے. Yes, I have traveled by boat 3 times. When we had a trip to Attock, we enjoyed it a lot. There was cool water in Attock. We all enjoyed it. Now question number 5. What are the rules for crossing a busy road? ایک busy road کو آپ جب کراس کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا رولز ہوتے ہیں؟ آنسر: During crossing a busy road, first look right, then left, and make sure you are seeing both ways. جب آپ روڈ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روڈ بیزی روڈ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے رائٹ طرف دیکھنا ہوگا، دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اور یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو دونوں راستے نظر آ رہے ہیں. سیکنڈ ون: ڈو ناٹ پلے نیئر اور آن دا روڈ. کبھی بھی روڈ پر یا روڈ کے نزدیک نہ کھیلیں. نمبر 3: نیور گیٹ آن اے موونگ وہیکل. کبھی بھی ایک حرکت کرتی ہوئی چلتی ہوئی گاڑی پر سے نہ اترے، گیٹ آن نہ اترے. نمبر 4: آلویز واک آن فٹ پاتھ. ہمیشہ فٹ پاتھ پر چلیں. کویسچن نمبر 6: Why do you think it is not good idea to be noisy or to talk to the driver when you are traveling in the air or bus? جب آپ ایک بس میں یا ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیوں اچھا خیال نہیں ہے کہ ایک آپ شور مچائیں یا اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ باتیں کریں؟ اس کا آنسر ہے: It is not good idea to be noisy or to talk to the driver because he will not drive cautiously and accident may occur. یعنی وہ احتیاط سے پھر گاڑی نہیں چلا سکے گا اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. نمبر 7: Why traffic rules are important? Where will you find the traffic rules? ٹریفک کی رولز اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ اور آپ ٹریفک کو ویئر ول یو فائنڈ دا ٹریفک رولز، آپ ٹریفک کی رولز کو کہاں پا سکتے ہیں؟ آنسر: ٹریفک رولز آر امپورٹنٹ فار آور سیفٹی. ٹریفک رولز اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اینڈ ٹو پریونٹ اس فرام ایکسیڈنٹس، اور یہ ہمیں حادثات سے محفوظ رکھتے ہیں. We will find the traffic rules in a book called Highway Code. ہم ٹریفک کی رولز کو ایک کتاب میں پاتے ہیں، اس کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائی وے کوڈ. So these were all 7 question answers of lesson number 7, transport. And now I'm going to do this one, the next lesson. The lesson is work and money. Answers are in my rough copy. I have written it for you. As you know, this is also the revised lecture. I have also delivered it in my previous lectures. So the very first question is, who do you think is paid the most? A professional, a skilled or an unskilled worker? آپ کے خیال میں جو پیشہ ور انسان ہوتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے، یا جو ماہر نہیں ہوتا، تو اس ورکر کو، کس ورکر کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے؟ آنسر: آئی تھنک پروفیشنل از پیڈ دا موسٹ. میرے خیال میں پروفیشنل یعنی جو پیشہ ور انسان ہوتا ہے، جو پیشہ اختیار کرتا ہے، اس کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہیں. کیوں؟ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کیوں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ سالوں سال کی محنت سے، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، ایڈلٹ ہونے تک وہ پڑھتا رہتا ہے، اور آخر کار جب وہ جاب پہ لگتا ہے تو اس کی جاب جو اس کی منی ہوتی ہے پھر وہ زیادہ ہوتی ہے، جو سیلری ہوتی ہے وہ پھر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنسبت اسکلڈ اور انسکلڈ ورکر کے. کویسچن نمبر 2: وٹ کائنڈ آف ورکرز ورک ان اے فیکٹری؟ فیکٹری میں کس قسم کے مزدور کام کرتے ہیں؟ آنسر: ان اے فیکٹری ٹرینڈ پیپل ورک اینڈ آر کالڈ اسکلڈ. فیکٹری میں
تربیت یافتہ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسکلڈ، ماہر۔ آنسر کویسچن نمبر 3 نیم 2 kinds of people who are not paid for the work they do. 2 kind of people، 2 قسم کے لوگوں کی نام بتائیں جن کو تنخواہ نہیں دی جاتی جو وہ کام کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ کن قسم کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی حالانکہ وہ کام بھی کرتے ہیں؟ آنسر those people who are not paid for their work are mothers means homemakers and volunteers. وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی وہ مائیں ہوتی ہیں جو ہم ہوم میکرز کہلاتی ہیں، جو ہمارا گھر چلاتی ہیں، ہماری مائیں ہوتی ہیں، ماں کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ اینڈ والنٹیئرز، اور جو رضاکار لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں پور لوگوں کی، غریب لوگوں کی، یا کسی آفت زدہ علاقے میں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ The last one question is why do people have to work؟ لوگوں کو کیوں کام کرنا پڑتا ہے؟ آنسر people have to work to earn money. لوگوں کو اس لیے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کما سکے۔ earn money mean رقم کما سکے۔ These were question answers of the lesson number 8 work and money. So students, I have done it for you in this lecture of these 2 lessons. Read it and learn it for your weekly test or monthly test.